day everyone! So today, before we start, let me introduce myself. I am Clyde Porcelias from BIT 3A and we are the Group 6 presenter. Our topic for today is all about facility management. So what is facility management? So facility management is the professional practice of managing and maintaining the buildings, spaces, equipment, and service of an organization to ensure that they are safe, efficient, and supportive of the people and activities inside them. In short, it focuses on integrating people, place, process, and technology to make sure that workplace and facility operate smoothly. Example of facilities is our school because it contains building, infrastructure, and equipment, while ang management is faculties and students. So gets ra unsay facilities and management? So why facility management is important? Facility management is important because it keeps buildings safe, functional, and cost-effective, allowing people to focus on their work or activities without worrying about physical environment. Because it covers the first, maintaining buildings and equipment. Example like air conditioning, electricity, and plumbing. Second, cleaning, waste management, and security. Third, supporting employee well-being and productivity. And lastly, health, safety, and environmental compliance. So let's move on to the scope of facilities management. The scope of facilities management, it refers to the full range of activities, responsibilities, and service na involved na po diri ang planning, operating, maintaining, and improving an organization's physical environment to ensure that buildings, spaces, and support service are safe, functional, efficient, and sustainable. So mga butang or task ni siya sa usa ka facility nga dapat naa. For example, cleaning, ensure safety, and maintenance sa usa ka building to ensure that buildings are safe, sustainable, and efficient. So let's talk about main areas in the scope of facilities management. So first is building and infrastructure maintenance. So repairs and upkeep, taking care of the building, equipment, and utilities. So kani siya kay ang kuha ni siya pag-amping sa mga building, equipment, and utilities. So 2, space and asset management, organizing spaces and things, arranging rooms and tracking equipment or furniture. So kani siya kay pag-arrange sa room, siyempre arrange naman ang room dali na nato ma-track ang mga equipment or furniture. So third one, health, safety, and security. So protection and safety, keeping the people safe and secure inside the facility. So kani siya like kuha na ni siya ng safety sa mga tao sulod sa isa ka pasilidad. Then fourth, environmental and sustainability management. So eco-friendly care, saving energy, reducing waste, and protecting nature. So from the word nga eco-friendly, so this talks about saving energy, reducing waste, of protecting nature kay siyempre eco-friendly man. Then fifth, support services. So daily help services like cleaning, landscaping, pest control, food service, mail, or etc. So kani siya kay mga service good na matabang nato daily like cleaning or food service ba na or daghan pag-ubad. So 6, technology and facility systems. So smart systems, managing security, cameras, alarms, and automated building control. So kani siya kay mga like mga CCTV, mga fire alarm kana sa ka facility, then mga automatic nga controller sa mga buildings. Then last one is financial and contract management. So money and agreements, budgeting, and handling service contracts. So kani siya kay ang pag-manage siya sa mga budgets or mga kontrata sa facility. So let's proceed to the evolution and trends in facility management. Evolution and trends in facility management. This is the history and growth of facility management from a simple maintenance task like cleaning and repairs in the past
to a more strategic role today that supports business goals, sustainability, technology use, and employee well-being. So sa una di ay, ang facility management kay ga-focus ra sa limpyo-limpyo sa usa ka building to ensure safety ug mag-ayo-ayo sa mga guba nga equipment like suga, fans, ug unsa pa nga mga equipment nga gigamit. While karon na-involved na ang mga technology para mas efficient ang mga trabaho. For example, mga sensors, AI, or unsa pa nga ga-use og technology. Next kay number 1 kay traditional storage na 1980s. So FM was seen mainly as maintenance and housekeeping. Kuno ang traditional storage wala pang 1980s napasabot nga ang facilities management sa una kay limitado lang ito sa mga maintenance o housekeeping o paglimpyo o pag-ayaw ito. Next, focus was on reverse cleaning and keeping the building functional. Kanda focus sa trabaho, sa paglimpyo, pag-ayos sa mga guba, nga o guba sa mga gamit daw o hapsa yung mga building. Example, a school only had janitors and the female who fixed broken chairs, cleaned classrooms, and repaired leaks when needed. Sa daw sa ka-eskwelahan daw sa una ang mga janitor tig-ayo ra daw na sila tiglimpyo sa mga classroom nag-ayo sa mga kanang guba nga mga lingkuranan o kanang mga guba sa mga atop mga guban pa. So number 2 kay operational stage 1980s 1990s. So FM started to include organized process for building maintenance, safety, and workplace services. O daw sa operational stage 1990s, so ang facilities management daw ay nagsugod daw organisadong proseso para daw sa mga maintenance sa building, kaluwasan o mga serbisyo sa lugar nga gitrabahoan. Next kay outsourcing of cleaning, security, and catering become common. So nagsugod sa mga outsourcing daw kung asa ang kumpanya nakuha og serbisyo na gikan sa mga private companies para sa paglimpyo, seguridad o pagkaon. So imbis nga mag-hire og ilang kagalingong empleyado. Example, a bank outsource its cleaning and security service to private companies instead of hiring in-house staff. So daw usa ka bangko dili na hire og mga kagalingong janitor o security guard, kundi daw mo kontrata dito sa usa ka cleaning o security company aron sila mao'y ganang magtrabaho ana. Next, number 3 kay strategic stage 2000s 2010s. So FM involved into strategic functions that supports organizational goals. So sa strategic stage 20s 2000s 2010s kay ang facilities management nahimo sa usa ka kanang bahin sa organisasyon
kanang dili lang daw nga limitado sa paglimpyo o maintenance o kundi nga nakatabang na sa mga pag-abot sa mga tumong sa mga kumpanya o eskwelahan. So next kay integration of technology, sustainability and workplace design become priorities. So kung ano daw nagsugod usab ang mga paggamit sa mga teknolohiya o mga sustainability nga ugma kanang maayong mga pagdesisyon bitaw sa lugar sa trabaho aron mas hapsay bitaw komportable ang mga tao. So next example, a large university created a facilities department to manage space planning, energy saving programs and building renovations aligned with the school's growth. So kana usa kada kong university daw kay naghimo bitaw mga facilities department aron bitaw nga magplano sa mga kuan bitaw paggamit sa mga kanang magpatuman sa mga kuan bitaw energy saving bitaw o kana saving program bitaw o kana mga mo renovate sa mga building. So example na kay kuan bitaw kana ang kumpanya bitaw kana nagplano bitaw kana nagplano og nagamit og mga kuan ba kana smart system para sa makontrol ang suga bitaw ang aircon aron makada ginot bitaw sa mga kuan kuryente. So next number 4, modern stage 2020s present. So FM now emphasizes digital transformation, sustainability, and employee experience. So modern stage 2020s karon ang facilities management daw nagtuon na bitaw karon sa mga digital transformation, digital nga transformation ba, sustainability o kayuhan sa mga empleyado. So next kay smart buildings, energy efficiency and health focuses workplace designs are at the core of FM. So gigamit na karon ang mga teknolohiya sa mga smart system o IoT sensors aron mapadali o kanang mapadali ang paggamit na. So ang mga building karon gitawag na daw og mga smart buildings tungod kay automatic ng mga suga, aircon o uban pang mga gamit aron bitaw nga makadaginot bitaw ginot sa mga gamit ang mga energy o mas comfortable bitaw ang lugar sa trabaho. So next example, an office building uses IoT sensors to control lighting and air conditioning, automatically reducing energy costs and improving comfort. So one example, ang usa ka opisina nagamit og sensors aron automatic nga mapalong ang suga og aircon kung walay tao sa sulod aron makadaginot bitaw sa kuryente og mas komportable ang lugar. So let's proceed to the current trends. First, digital transformation. Use of smart sensors, IoT, and building management systems. Predictive maintenance powered by data analytics. For example, a shopping mall uses smart sensors to monitor escalators and elevators, sending alerts before breakdown occur. So the digital transformation, dili na mahasol ang mga employee to monitor sa escalator kay naa na may mga sensors nga tig-monitor. Nya igo na lang mag-send og alerts sa mga employee if nay guba aron ma-aware ang mga employee. Second, sustainability and green buildings.
Adoption of eco-friendly practices like solar panels, energy-efficient lighting, waste recycling. Green certification like LEED and WELL. For example, a company installs solar panels and switches to LED lights, cutting down electricity bills and earning a green building certification. Diri kay ang usa ka company ga-install og solar panels para makasave-save sa bayranon sa kuryente. Third, workplace flexibility. Rise of hybrid work and co-working spaces. FM supports flexible office designs and space optimization. For example, a tech company redesigns its office into co-working spaces so its employees can choose work to work. So sa diri kay ang usa ka company iya redesign iyang facilities kay if daghan kayog employee ang usa ka company ilang gipangitaag paagi para masigo tanan mga workers. 4. Health, safety and wellness. Post-pandemic, FM emphasized air quality, sanitation and safe working environments. Wellness initiative to improve employee comfort and productivity. For example, a hospital upgrades its ventilation system to improve quality and prevent the spread of airborne disease. So, diri mas ila pang gi-improve ang air quality using an air conditioner machine to make the patient comfortable. And lastly, outsourcing and integrated facility management. Organizations increasingly hire specialized FM providers to handle multiple services under one contract. For example, a university hires one FM provider to handle cleaning, security, and landscaping under a single contract. So diri kay gakuha sila lain company nga makahandle og cleaning service and security instead nga ilahang kaugalingong employee. So now, let's talk about the importance of facilities management. So, facilities management is important because it keeps workplaces safe, efficient, and comfortable, helps save money, supports smooth operations, and promotes a healthy and sustainable environment for everyone. So, importante de ang pag-manage sa usa ka facility para mas hapsay bitaw ang kanang pagtrabaho, walay kanang masayang nga kwarta og time sa company nga gisildo sa iyang mga employee. So for a more concise explanation about why facility management is important, so first is ensures safety and compliance. So facility management or FM makes sure that the workplaces meets health, safety and environmental standards, helps prevent accidents and hazards by maintaining equipment, utilities, and emergency system. So, sa akong gi-explain ganina, first is gipalabihan or mas gipalabi ang kanang safety sa mga trabahante dito. So, next is enhances productivity and comfort. So, provides a clean, well-maintained, and organized environment that improves employees' focus and morale. So, mo na itong ingon sa itong usa ka advisor nga mas nindot ang trabaho basta limpyo ang trabahoan. Mas makafocus ka bitaw sa trabaho kung limpyo imong trabahoan. Kaya ugubot mag-isa mo, di may mo time una-una. So, number 3 is cost efficiency. So, facility management helps reduce unnecessary expenses by planning preventive maintenance rather than waiting for costly repairs. So, manages energy consumption, waste reduction, and resource use to save money. So, cost efficient imbis na mag-budget ang kumpanya para sa katong example, monthly repair. So, ilan na lang prevent bitaw nga makagasto og mas dako. So, giun sa nila pag prevent. So,
nanugo sila og kanang ay nangkuan sila sa mga employee nga kanang i-maintain og limpyo ang kanang mga gamit, ang mga machines para di na mo dako ang problema. Og kanang manages energy consumption, waste reduction, resource. So ikaw tagiya ka kumpanya, so mas palapinan gyud nimo nga makasave og kanang kwarta di jud magusik-usik og kanang sa kanang mga energy sa mga kuryente na bitaw para mas dako ka profit. So number 4 kay supports business operations. So ensures that facilities like office, factories or schools are always ready and functional. Minimizes downtime by quickly addressing repairs or system failures. So kaniday kay gisigurado diri sa kanang facility management nga ang mga offices kay if ever na mga trouble kay nare mga extra offices nga functional o kanang magamit ra bitaw kay so minimizes downtime by quickly addressing repairs. Also kanang inline na gyapon siya sa kanang ari sa cost efficiency nga ari sa efficiency nga kanang og nay makitan nga damage nga gamay di na pa buton nga modako og kanang i-repair din siya para di na modako ang problema sa systems. So number 5 is sustainability and environmental responsibility. So implements eco-friendly practices such as energy-saving technologies, recycling, and water conservation. So kanang ikaw tagiya kag kumpanya mas atong gingon ganyan mas maayo og kanang gyud kanang makasave ka bitaw kanang mukuan kag kanang mga bag-o nga mga technology nga makasave, for example solar panels inana para makasave ka sa bayron mas kuryente sa imong company. So mogamit kag atong mga eco-friendly nga mga technologies kanang solar mga solar na og katong gingon po ni sir nga kanang katong recycle ang katong tubig sa kanang sa mga mall para usable gyapon siya pero dili para inom para ugas ra. Og contributes to a company's social responsibility and environmental goals. So lastly is asset management. So protects and prolongs the lifespan of buildings, equipment, and other valuable assets through regular maintenance. So katong gingon ganina, so as a company owner mas palabihon pa nako nga magsige og maintain kontra sa gasto og dako sa pag repair lang ato nga mga gamit.